अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए उन ड्रामास की लिस्ट लेकर आए हैं जिनसे आप सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। ये ड्रामास उन माशरती मसाइल की नुमाइंदगी करते हैं जिनका आप सब कभी ना कभी सामना जरूर करते हैं। इन ड्रामास में उन माशरती मसाइल को ख़त्म करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है जिसका निशाना हमारे माशरे के लोग रोज़मर्रा की जिंदगियों में बन रहे होते हैं और चुपचाप जुल्म सहने पर मजबूर होते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा सीरियल हैवान ड्रामा सीरियल की कहानी बच्चों के साथ ज्यादती पर मबनी है। ये ड्रामा सीरियल ARY डिजिटल पर नशर किया गया जिसकी हिदायत मजहर मोइन ने दी है और सारा सैदान सईद ने इस ड्रामे को चाइल्ड अब्यूज जैसे नाजुक मसले पर तहरीर किया है। ड्रामा सीरियल में फैसल कुरैशी, सवेरा नदीम और सनम चौधरी ने मरकजी किरदार अदा किया है। ड्रामा सीरियल में ये दिखाया गया कि कैसे अपने बच्चों को ज्यादती का निशाना बनने से बचाया जाए। ड्रामा सीरियल दमसा ड्रामा सीरियल पाकिस्तानी टेलीविजन का एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहा जिसे असमेरा और काशिफ दुसानी ने प्रोड्यूस किया है, जबकि नजफ बिलग्रामी ने इस ड्रामा सीरियल की हिदायत दी। ड्रामा सीरियल में नादिया जमील, शहूद अलवी और मोमल शेख ने मरकजी किरदार अदा किए। ड्रामा सीरियल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मसले को उजागर किया गया जो कि आजकल बहुत आम दिखाई देता है, जिसमें बच्चों को वर्गलाकर इधर से उधर पहुंचाकर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं और पैसा कमाया जाता है। ड्रामा सीरियल रिहाई ड्रामा सीरियल कहानी है शमीम की, जिसकी शादी बचपन में कर दी जाती है। उसका भाई वसीम शहनाज से शादी करता है और वो हर वक्त अपनी बीवी को मारता पीटता रहता है। चचा इनायत नामी शख्स वसीम की दूसरी शादी कुलसूम से करवा देता है जो एक बच्ची होती है। कुलसूम 3 बेटियों को जन्म देती है जिससे वसीम को बेहद गुस्सा आता है। वसीम कुछ भी नहीं कमाता। वसीम ये सब होने के बाद नूरजहां से शादी करता है जो पहले से 2 दफा शादीशुदा होती है। वहाँ जाकर वसीम घर जमाई बनकर बैठ जाता है, जिसके बाद नूरजहां की वालिदा को वसीम से शदीद नफरत हो जाती है और वो उसको घर से निकाल देती हैं। वसीम बुरे कामों में पड़ जाता है जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ती है और वो गोली लगने की वजह से अपाहिज हो जाता है, जबकि दूसरी जानिब शमीम, शहनाज और कुलसूम कपड़ों का कारोबार करती हैं। ड्रामे में दिखाया गया कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनको रिहाई दे देनी चाहिए इन फरसूदा दकियानूसी मुआशरे की रवायत से। ड्रामा सीरियल बेदर्दी ड्रामा सीरियल ऐमन खान और आफान वहीद के गिर्द घूमता एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहा। ड्रामे में 2 बहनें होती हैं, बिया और राबिया, जो अपने भाई नासिर के साथ रहती हैं। राबिया यूनिवर्सिटी जाती है जबकि बिया कॉलेज जाती है। ये ड्रामा सीरियल HIV एड्स के सोशल इशू की अक्कासी करता है जिसमें बिया आखिर में एक बेटी की पैदाइश के बाद फौत हो जाती है और उसका खावन भी इस बीमारी की वजह से फौत हो जाता है। इस ड्रामे में दरअसल ये दिखाया गया है कि जब भी हम सुने कि किसी को एड्स हो गया है तो हम उसके बारे में बुरे ख्यालात करने लगते हैं कि जैसे वो इंसान एक गलत काम में मसरूफ था, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जरूरी नहीं कि हम किसी गलत काम में मुलव्विस हों तभी ये बीमारी हम पर लाहक होगी। अगर हम किसी के यूज्ड इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करें तो उससे भी ये बीमारी हमारे में मुंतकिल हो सकती है और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ये बीमारी किस हद तक जानलेवा हो सकती है। इस ड्रामे में शाफे से बिया में HIV एड्स मुंतकिल होता है, जबकि शाफे खुद बिल्कुल भी गलत किस्म का इंसान नहीं होता। शाफे का दोस्त गलत कामों में जरूर मुलव्विस होता है और ये दोनों शेविंग किट्स यूज करते हैं एक दूसरे की, जिसकी वजह से शाफे में उसके दोस्त से ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है और दोनों की जानें ले लेती है। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है ड्रामा सीरियल एक बेहतरीन ड्रामा रहा जो बहुत संजीदा सोशल इशू की नुमाइंदगी करता है जिसको हर इंसान रोजमर्रा की जिंदगियों में महसूस कर सकता है। ड्रामा सीरियल फायजा इफ्तिखार ने अपनी वालिदा पर मबनी किया। ये ड्रामा सीरियल उस माँ के गिर्द घूमता है जिसकी बेटियां पैदा होती हैं। साइमा नूर की जब आखिरी बेटी पैदा होती है तो उसका खावंद उसे छोड़ जाता है। वो अपनी बेटियों को अपने खावंद की जिल्लत का निशाना कभी नहीं बनने देती। वो अपनी बेटियों को बहुत मोहब्बत देती है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। उसकी बेटियां आला मुकाम पर पहुंच जाती हैं और उनका बाप दूसरी शादी करके धक्के खाता दिखाई देता है। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं के मरकजी किरदारों में यमुना जैदी और वहाज अली शामिल हैं। ड्रामा सीरियल में यमुना जैदी का नाम अल्लाह रखी होता है जो एक जवान खूबसूरत देहात में रहने वाली लड़की होती है जिसका खानदान बेहद गरीब होता है। इस गुर्बत से तंग आकर उसका खानदान उसके एक बूढ़े आदमी से शादी कर देता है जो आगे उसे तवाइफों के पास बेच देता है, जिसके बाद उसका नाम अल्लाह रखी से सुम्बुल हो जाता है।
جمشید الرکی کا ہمسایہ ہوتا ہے جو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے اپنی ماں کی اور استادوں کی مار کی وجہ سے، جس کے بعد وہ بہت سے مشکلات سے گزرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہیومن ٹریفکنگ سے متعلق رہا، جس کا سامنا بہت سے بچے کم عمری میں کرتے ہیں، جن کو یا تو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے یا پھر وہ گھر میں کی جانے والی زیادتیوں کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں تو اس سب میں پھنس جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل بکھرے موتی ڈرامہ سیریل کی کہانی آئزہ کے گرد گھومتی ہے، جو ایک مضبوط لڑکی ہوتی ہے جس کے پاس اپنی بہن کی وفات کے بعد کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی اور بیٹوں کو اپنا لے۔ یہ کہانی آئزہ اور احد کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، لیکن حالات آئزہ کو دوسری ذمہ داریوں میں مصروف کر دیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل غلطی ڈرامہ سیریل ARY ڈیجیٹل کا ایک بہترین ڈرامہ سیریل رہا، جس کی کہانی زائرہ اور سعد کے گرد گھومتی ہے، جو ایک شادی شدہ کپل کے طور پر دکھائی دیے۔ سعد اس ڈرامے میں ہر وقت زائرہ کو طلاق کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ زیتون جو سعد کی والدہ ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ بیٹے کا ساتھ دیتی ہیں تاکہ زائرہ اور سعد میں ناچاکیاں مزید بڑھائی جا سکے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ زائرہ بہت خطرناک ہے کیونکہ وہ پڑھی لکھی ایک مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں یہ دکھایا گیا کہ شادی کے بعد مرد چاہے تو کیسے عورت کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سراب ڈرامہ سیریل میں سمیع خان اور سونیا حسین نے مرکزی کردار ادا کیا۔ سمیع خان نے اسفندیار کا، جبکہ سونیا حسین نے حورین کا کردار بخوبی نبھایا۔ یہ دونوں محبت کی شادی کرتے ہیں، جس کے بعد حورین کو اسکیزوفرینیا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ اگر محبت میں اعتماد اور اگلے کی تکلیف کو سمجھنے کا صبر ہو تو انسان ہر تکلیف سے لڑ جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ بیماری حورین کو تب ہوتی ہے جب اس کی ماں باپ اسے اگنور کرتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کر اس کی یہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو ڈرامہ سیریل رامین کے گرد گھومتا ایک بہترین ڈرامہ سیریل رہا، جو اسلام آباد سے کراچی اپنی بہن سے ملنے آتی ہے۔ اس کے بہنوئی کی نظر اس پر اچھی نہیں ہوتی، وہ اس کا ریپ کرتا ہے اور اس کے بعد چپ رہنے کا کہتا ہے۔ آذر نمیر کا کزن ہوتا ہے جو رامین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رامین ساری بات اپنے والدین کو بتا دیتی ہے۔ رامین کی شادی آذر سے ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ساری بات اپنے خاوند کو بھی بتا دے، لیکن اس کی والدہ اس کی اور اس کی بہن کی زندگی بچانے کے لیے یہ کہتی ہے کہ رامین کو بیماری ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ یہ سب ہونے کے بعد رامین اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد رامین کی ملاقات شیراز سے ہوتی ہے۔ شیراز کی پہلے 3 بیٹیاں ہوتی ہیں جن کی دوستی رامین سے ہو جاتی ہے اور شیراز بھی رامین میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ نمیر کو اپنے کیے کی سزا ایسے ملتی ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، اور دوسری جانب رامین اور شیراز ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔